Ayong hapon mga katunay, snack time. Tanawa di ba gibisakan na diri o nisakan na. Nisakan na sang painit. Wapa, way ikaplete aring ar sa ubos o. Kumbabit lang sa ranor, kumbabit lang. Hindi ba kaya hay kayo? Dako ko ng kurente kung pili ko ni paong pili ko no para sa agas. Dili man. Pareha ra gid na imong intawon sang duha ka oras nga nagsigi andar ka ang akon kamutik, kamuti kwan. Mani kayo klaro-klaro na. Tanawa. Gamay na lang kaayo, ging abot-abot na ang higad sa ikaduhang kampo. Malingaw ako dire ba. Malingaw ako sang tan-aw dire sang palibot. Pero maglibog lat ako kung anon sa ano ini mahuman nga mong trabaho. Kayo naglawig-lawig pagayod. Kadako sang barko nga milandig sa higad. Ambot dili siguro makita ang barko. Amulat ini siya mga katunay ang ikalipay ni Judge Marie Torres kag ni Kuya Jimmy. Malipay ini sila magtanaw sining ila palibot. Adlaw-adlaw ila ba matanawan ang ila diri kwan farm or ang ila kwan kahimtang sang ila palasyo diri kung nano. Mamonitor ba adlaw-adlaw? Di kagad kaay mingawon bisan naman pa ninyo dira kalayo. Makita nimo adlaw-adlaw ang palibot nimo diri sa bukid. Diba? Amo ini siya nga akong gad ini pagtiyagaan pag video. Mukuha gad ako bisang gamay lang kay para makita adlaw-adlaw ang imo diri palibot.